बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सरगाना मोटर्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह खूबसूरत वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो में 4 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। इन 4 गाड़ियों में एक गाड़ी जो है वो टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबन 224 है। बहुत प्यारी गाड़ी है, ख़ासकर उन भाइयों के लिए है जो कि सैर व तफरीह के शौकीन हैं और नादरान एरियाज़ में या लंबे लंबे टूर पे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन गाड़ी है। 2 गाड़ियां जो हैं वो आपको दिखाएंगे टोयोटा हाइएस बक्सा 214 और एक गाड़ी आपको दिखाएंगे टोयोटा हाइएस सुपर कस्टम जो कि नहायत सस्ती है। तो इन सारी गाड़ियों की मुकम्मल मालूमात आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, रोज़ाना टोयोटा हाइएस या टोयोटा हाइएस के रिलेटेड किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन या वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को साथ बाई लाइक कर दें, बहुत शुक्रिया। साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबा दें ताकि रोज़ाना इस किस्म की जो भी वीडियोज़ अपलोड करें वो आपकी खिदमत में फ़ौरन पहुँच सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले ये जो गाड़ी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस गाड़ी की मालूमात आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, इस गाड़ी के मॉडल की बात करें तो दोस्तों ये 2015 का मॉडल है और 2023 की रजिस्टर्ड है। गाड़ी बॉडी वाइज बिल्कुल जेन्युइन है, कोई टचिंग नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। और अंदर इसके आप चेक कर रहे हैं, रूम इसका ज़बरदस्त कंडीशन में तैयार किया गया है और मॉडिफाइड हुई है। ये गाड़ी जेन्युइन सीटें इसके अंदर निकलवा दी गई हैं इसके अंदर से, और बकाया जो है अंदर इसके डबल बेड लगाया, एक सिंगल नीचे और एक सिंगल ऊपर, तो 2 बेड हैं। इसके अलावा सोफ़ा सीट है, माइक्रोवेव ओवन है और वाशरूम है इसके अंदर, और इसके अलावा किचन का पूरा सेटअप है। अंदर इसके पैसेंजर साइड पे एलसीडी है और सामने ड्राइवर की साइड पे डैशबोर्ड पे एंड्रॉयड लगा है। ऑटो मैनुअल गियर में है, फुल फ्रेश गाड़ी है, 2015 मॉडल है और 23 की इंपोर्ट है। अलाई रैम खूबसूरत लगे हैं। इसके अलावा फ्रंट लाइट्स इसकी मॉडिफाइड है, नए डिज़ाइन में लगी हुई हैं, ये आप चेक कर लें। बकाया गाड़ी जो है वो टोटल जेन्युइन है, किसी किस्म का कोई काम नहीं। ऑटो डोर में, पुश स्टार्ट में, तो ये गाड़ी मुलाज़ा आप कर सकते हैं अंदर से बाहर से। ख़ासकर जो सैर व तफरीह के शौकीन हज़रात हैं उनके लिए गिफ्ट है। तो ये गाड़ी आपको मिलेगी 95 लाख की। किसी दोस्त किसी भाई ने ख़रीदनी हो तो फुल मॉडिफाइड गाड़ी है जी। घर के लिए बेहतरीन है, जो कि फैमिलीज़ ज़्यादा टूर पे जाती हैं उनके लिए ज़बरदस्त है। तो ये अगर कोई टूर वाला भाई है, यानी कि टूर ऑपरेटर है, तो उसके लिए भी बेहतरीन है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शौक़ से इंशाल्लाह ले जाएंगे ये गाड़ी। तो फुल मॉडिफिकेशन गाड़ी की करवाई गई है। एसी ज़बरदस्त है, गेयर इंजन हिस्सा बंद है, किसी किस्म का कोई काम नहीं है। 15 मॉडल 23 की इंपोर्ट, 95 लाख डिमांड है जी, कमी बेशी मौका पे। उम्मीद है ये गाड़ी आपको पसंद आएगी। गाड़ी के तमाम फ़ीचर्स आपको दिखा रहे हैं, तमाम इसके जो पार्ट्स हैं, जो एसेसरीज़ लगी हैं आपको चेक करवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दोस्तों, इस किस्म की गाड़ियों की मॉडिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है, तो ये समझ लें कि तैयार हुई है ऑलरेडी। पीछे आप चेक कर सकते हैं, सीढ़ी लगी है, छत वगैरह भी लगी है और बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो गाड़ी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ी टोयोटा हाइएस बक्सा 214 है। मॉडल की बात करें तो 2013 का ये मॉडल है और 2021 की इसकी इंपोर्ट है, 2021 का नंबर है। टोटल गाड़ी जेन्युइन है जी, कोई मामूली स्क्रैच वगैरह हैं साइडों पे, अदरवाइज जो है वो गाड़ी जेन्युइन हालत में। अंदर से आप चेक कर सकते हैं, इसकी जो है वीडियो चल रही है साथ में। अलाई रैम खूबसूरत लगे हैं, नंबर पंजाब का है और गेयर इंजन हिस्सा बेआवाज़ है, बंद है बल्कि, और टायर वगैरह नया है, किसी किस्म का कोई काम नहीं है गाड़ी के अंदर। बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है, बहुत मुनासिब डिमांड है जी। 65 लाख इसका मालिक डिमांड कर रहा है जी। 13 का मॉडल है और 21 का इसको नंबर है, 21 की इंपोर्ट है। गाड़ी चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त कंडीशन है जी। पर्ल वाइट कलर है, ऑटो डोर में, चाबी से स्टार्ट है, पुश स्टार्ट नहीं है, और ज़बरदस्त कंडीशन है। किसी दोस्त किसी भाई को पसंद आए तो ये गाड़ी हमारे पास फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। इस गाड़ी को नंबर जो है वो पंजाब का लगा है। रूट, टोकन, पासिंग, हर चीज़ आपको मौका पे मिलेगी, किसी किस्म का कोई काम नहीं होगा गाड़ी के अंदर। दोस्तों, जो भी गाड़ियाँ आपको चेक करवाते रहते हैं इस चैनल पे, वो हमारी तसल्ली बख्श होती हैं, ख़ासकर कागज़ात के लिहाज से। और बकाया जो बॉडी की कंडीशन है वो भी आपको जो भी वीडियोस में बताते हैं वो ओरिजिनल होती है, क्योंकि हम मालिकान से तस्दीक करके फिर आपको बताते हैं।
اور زیادہ تر گاڑیاں جو ہیں وہ ہماری چیک کی ہوتی ہیں، ہم نے پرسنلی طور پہ ان گاڑیوں کو چیک کیا ہوتا ہے، تو پھر اس کی انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو نیکسٹ جو گاڑی آپ کو دکھا رہے ہیں، بہت زبردست کنڈیشن ہے گاڑی کی، اور قیمت بھی نہایت مناسب ہے دوستو۔ یہ 2015 کا ماڈل ہے اور 2021 کی امپورٹ ہے، ٹویوٹا ہائیس بکسا 214 GL آٹو ڈور، زبردست کنڈیشن ہے ماشاءاللہ۔ گاڑی چیک کریں، ٹوٹل گاڑی جنہوں نے ٹائر اس کے اندر نیو ہے، فرنٹ سے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، گیئر انجن حصہ بند ہے اور زبردست کنڈیشن ہے، سمجھ لیں کہ بالکل نیو گاڑی ہے۔ جو بھی بھائی لے گا انشاءاللہ دعا کرے گا۔ گیئر انجن حصہ بند ہے، 214 GL آٹو ڈور، گیئر انجن بند ہے اور کوئی کام نہیں۔ روٹ ٹوکن پاسنگ ہر چیز آپ کو موقع پہ ملے گی، بایو میٹرک آپ کو موقع پہ ملے گی، پنجاب کا نمبر ہے گاڑی کو، اور یہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے۔ سیٹیں اس کے اندر جو ہیں وہ زبردست لگی ہیں اور نیٹ اینڈ کلین حالت میں ہے جی، سمجھ لیں کہ نیو گاڑی آپ لے رہے ہیں۔ کسی بھائی کو پسند آتی ہے تو 70 لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے، کمی بیشی موقع پہ تھوڑی بہت ہو جائے گی۔ کسی بھائی نے خریدنی ہو تو رابطہ نمبر اس وقت اسکرین پہ چل رہا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کی خاطر روزانہ کی بنیاد پر اس چینل پہ اس طرح کی گاڑیوں کی ویڈیوز اور انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، تو کسی دوست نے اگر کوئی گاڑی خریدنی ہو، ان گاڑیوں کے علاوہ بھی ہمارے پاس ٹویوٹا ہائیس بکسا کے تقریباً تمام ماڈل دستیاب ہوتے ہیں۔ کسی بھائی نے کوئی گاڑی خریدنی ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی گاڑی آپ کو پسند آتی ہے تو اس گاڑی کا اسکرین شاٹ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر کے اس کی مزید معلومات اور اس کی تصاویر وغیرہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ دوستو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی اچھی گاڑیوں کی ویڈیوز اور انفارمیشن شیئر کی جائے، اور اوریجنل جو انفارمیشن ہے اور اوریجنل گاڑیاں، کسی قسم کی فیک ویڈیو یا اس قسم کی کوئی جو ہے انفارمیشن نہیں شیئر کی جاتی ہے اس چینل پہ۔ کافی بھائی جو ہے یوٹیوبر، وہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یا اپنے جناب یوٹیوب چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے نان کسٹم گاڑی ہے جی 3 لاکھ کی ہے، 5 لاکھ کی ہے، تو اس طرح کا کوئی سین ادھر نہیں ہوتا۔ جو بھی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے وہ گاڑی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو اس کی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو نیکسٹ جو گاڑی آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ گاڑی سپر کسٹم گاڑی ہے جی، پیٹرول انجن میں۔ ماڈل کی بات کریں تو 1993 کا ماڈل ہے، 2006 کا اس کو نمبر اس کا سندھ کا ہے۔ کاغذات مکمل ہیں گاڑی کے، اندر سے جینوئن ہے، باہر سے یہ شاور ہے۔ 1RZ پیٹرول انجن اس کے اندر انسٹالڈ ہے اور پیٹرول پہ ہی چل رہی ہے، CNG وغیرہ اس کے اندر نہیں لگی۔ سپر کسٹم گاڑی ہے، سندھ کا نمبر ہے۔ الائرے میں خوبصورت لگے ہیں، ایمبولینس کے لیے بہترین ہے، اسکول ٹائم کے لیے لینا چاہتے اسکول ٹائم پہ یہ اچھی ہے۔ سن روف ہے اس کے اندر لگا ہے اور سیٹوں کی پوشش بہترین ہے۔ کسی بھائی نے خریدنی ہو تو یہ آپ کو فائنلی جو ملے گی، جو فائنل اس کی قیمت ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ مالک کی طرف سے جو فائنل ڈیمانڈ بتائی گئی ہے جی، وہ ہے جناب اس کی 15 لاکھ سے کم نہیں ملے گی۔ میرے خیال میں 15 لاکھ بہت جو ہے مناسب قیمت ہے۔ آج کل کے دور میں اس طرح کی گاڑی 15 لاکھ میں اویلیبل نہیں ہوتی، تو کسی بھائی نے خریدنی ہو تو یہ ہمارے پاس فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ کانٹیکٹ نمبر اس وقت اسکرین پہ موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ چینل پہ پہلی بار ہیں، روزانہ ٹویوٹا ہائیس کے متعلق گاڑیوں کی انفارمیشن یا ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں، ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد اکرم سرگانہ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔